تحية كبيرة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي في هذا العدد الجديد من برنامج كان كلوب، في هذا العدد رقم أخير في برنامج كان كلوب ليأتيكم على الموم التاريخي لكرة القدم الجزائرية وللجزائر بصفة عامة. المنتخب الوطني بطل إفريقيا عن جدارة واستحقاق، المنتخب الوطني في أعلى قمة على المستوى الإفريقي، لا فيلة ولا أسود ولا نسور كانوا قادرين يحبسوا المنتخب الوطني لتوج باللقب الغالي لعلق النجمة الثانية. نعم هي حقيقة وماهوش حلم، النجمة الثانية إذا قلت المنتخب الوطني ليعلق النجمة الثانية بعد 29 سنة، وإحنا نجري وإحنا نبحث وإحنا نحلم على هذا التاج القاري، على هذا اللقب الغالي اللي راح نحتفلوا به كما يلزم اليوم في هذا البلاطو، في بلاطو كان كلوب مع الجمهور تاعنا اللي راه مع الجمهور تاعنا وعلى الفريق تاع التقنيين تاعنا، والبداية بكريم متمور. والناس كواوي جمال راشدي واللي راح يحتفل معنا اليوم بهذا اللقب، لقب كأس افريقيا للمنتخب الوطني، هو من بين تقنيين اللي نفتخروا بهم كذلك، اللي كان ممثل كرة القدم الجزائرية في هذه الدورة في كأس افريقيا للأمم، بين تقنيين اللي تم اختيارهم من طرف الكاف لمعاينة لتقييم هذا الكان. توفيق قريشي. سي توفيق مرحبا بك. قول لي اليوم، قول لي مانيش النوم سي توفيق، قول لي ما رانيش النوم، ماهوش حلم، هي حقيقة المنتخب الوطني بطل افريقيا. لا بطبيعة الحال حقيقة، لأن في بداية المشوار تاع الفريق الوطني حبينا نحلموا، ولكن مع مرور المقابلات الحلم بدأ يتحقق من يوم إلى يوم، وفي النهاية في آخر المطاف ماهوش حلم ولكن حقيقة. جمال راشدي، أنت عشت مواعيد كبيرة تاع كرة القدم الجزائرية، مانيش عارف اليوم اذا نفرح اذا نبكي ولا نبكي من الفرحه ولا مانيش عارف فاصون بكى. نظن باللي بكينا بالفرحه ومازال نزيدو نبكيو اليوم انكور بالفرحه، باسكو امور كيما هادو تصرى خطره في 29 سنه حنا نستناو. عشنا في التسعينات كانوا الناس هادو اللي هما هنا كاع كانوا بالك كاع ما زادوش، وراحت لنا الفرحه من ذاك الوقت، راحت لنا الفرحه. كانت الجزائر واحده اخرى. نعم كانت الجزائر واحده اخرى، وهذا العام الجزائر اخرى. هذا العام 2019 c'est l'année de tous les changements, c'est l'année des victoires et des succès, Inch'Allah. Inch'Allah. Younes, Karim. Bon, c'est اليوم je peux dire que les joueurs والستاف وكامل الفريق الوطني كتبوا التاريخ اللي منذ 29 سنة، اليوم عطانا فرحة كبيرة. احنا الديسكور تاعنا من الديبي وحنا نقولوا بلي هذه المجموعة فرحانين بها، ورونا اشياء اللي فريمون اكستراوردينير مانيفيك مع لي ماتش ريفيرونس اللي داروا، واليوم سوني كان اون ريكولتي لي فروي اللي مدوها نستاهلوها فريمون. احنا او ديبي كنا نستاهلوها، دونك ورونا حوايج بزاف كسوا في الفوتبول ولا في الروح المجموعه ولا في الروح الوطنيه. فريمون لموا الشمل اليوم، شفنا الشعب الجزائري، يعني لموا الشمل تاع الشعب الجزائري، لموا الشمل تاع الشعب الجزائري فريمون اليوم. الشيء اللي نسحقوه اللي رانا بزاف بحاجه ليه في هذا الوقت بالذات. بيان سور حنا بوزوان دو سا اليوم. فيليسيتاسيون à l'équipe nationale, joueurs, staff, tout le monde. يعني فريمون انا اليوم نقدر نقول نورمالمون جمال بالماضي بون تكلمنا عليه غير يسنيو له واحد 30 سنه ولا نفوتيو عليه. لا ما نفوتوش عليه. شوف il va signer un contrat de 30 ans و n'importe quel président يجي لا fédération ما ينحاش parce qu'il a démontré que il a les qualités pour, donc il faut laisser travailler dans la continuité. Voilà, beaucoup plus. Et en combien de temps il a prouvé ça? Depuis quand il est en place? Moi j'ai toujours cru en lui. Dès le premier jour on était là et on l'a dit. La seule chose qu'on disait c'était laissez-lui le temps. Et ce qu'il a réussi à faire en un an, c'est ça? Un an il est là? Même pas. Même pas.
c'est fort, c'est vraiment donc tous mes respects à lui, au staff, aux joueurs, aux supporters aussi qui sont tous déplacés là-bas, ici aussi. Quand on voit les réactions qu'il y a, Jamel qui était très ému à la fin du match. فاروق بالقايد بليمونسيون ما قدرش يجي اليوم. هو يديفيلي هو. هو يديفيلي. فرحان. On l'a perdu, ça y est. On va essayer de le joindre par téléphone, Inch'Allah. Ouais, non mais c'est vraiment extraordinaire et puis voilà, on est champion d'Afrique, on a la 2e étoile et en espérant que ce soit le début de quelque chose. Et que ce soit pas l'aboutissement mais le début de quelque chose. جمال شفنا صور جميله، شفنا لا كومباتيفيتي تاع بالعمري وتاع كاع اللاعبين، شفنا انفونتينو اللي لما مروا عليه اللاعبين تاع المنتخب الوطني بقى يتكلم معاهم، لو فيزاج تاعو كان عنده ان فيزاج واحد اخر كومباراتيفمون للاعبين تاع المنتخب السنغالي. اليوم شفنا تكلم عليها متمور، اليوم بدايه تاع صفحه جديده لكره القدم الجزائريه. ان شاء الله هذا واش نتمناو، لان 29 سنه بزاف. الجزائر بلد عظيم في القاره الافريقيه من ناحيه المساحه، من ناحيه يعني القوه يعني الاقتصاديه والقوه السياسيه. نظن باللي كانت ضروري لازم تكون قوه في الرياضه، واليوم عطاونا درس هاد اللاعبين هادو بن ماضي تو لو ريست كاع الجروب. نظن باللي عطينا يعني لوسون تاع دو سوليداريتي دو جرين جبناها بدرعنا، ما عطاوهالناش جمال. نعم جبناها بدرعنا، ما عطاوهالناش. مايدين الجزائر ثاني، مايدين الجزائر اللي عطاوها للشعب الجزائري كله. وان شاء الله تكون هذه يعني معيار باللي كي يكون الجزائري يحب حاجه يلحق لها ويجيب بنتيجه ايجابيه. امبوسيبل ني با الجيريان. امبوسيبل ني با الجيريان. اعتقد انه ايزون رياليزي ميراكل. انا سي ان ميراكل باسكو واحد ما كان عندما كان يصرح الناخب الوطني ويقول لا رايح باش نربح هذا الكاس. كان هو السؤال تاعي في اول ندوه صحفيه تاع الناخب الوطني جمال بالماضي، قلت له ما تظنش انه من الاحسن انه هذا لاكان كان 2019 تكون اون ترانزيسيون يعني باش نوجد 2021 منتخب وطني كبير 2021. نعم. لا انا قلتها ايضا في عده مرات، قلت ان من المفروض المدرب هذا ما نحاسبوش على 2019. نعم. نخليوه يحضر 2021 ونتراسيو لي زوبجيكتيف تاع 2021. مي لوي عندما شاف المجموعه وشاف اللاعبين وتكلم معهم بدايه من بقوه هذه المجموعه، وبدايه من انه في ظرف قصير قادر يكون مجموعه كبيره وقادر يحقق بها نتائج. وعندما صرح بهذا التصريح انا شوي كونفانكو واحد ما امنوا مهما كانت درجه التفاؤل. حتى يعني الاتحاد الجزائري لكره القدم ما امنوش هذاك الوقت لما كنا نطرحوا السؤال للمسؤولين تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، يقول لك بون حنايا النصف النهائي يكفينا على كل حال. نو مي لوي اوسي ما يعلمش الغيب، ولكن تلمو كان متفائل وتايق في نفسه في هذه المجموعه. قال بلي جو بو اريفي ا نيفو اللي يخليني ندي كاس افريقيا. الحمد لله سي ان باركور بريسك سون فوت. يعني لو ماتش ممكن اللي الفريق ما كانش فريمون مليح فيه سيتي الماتش تاع كوت ديفوار. لو نقولوا كاين ماتش ماشي مليح اليوم، سي فري كو ليكيب ما لعبتش بالمستوى اللي سنواه، بي اون فينال لازم تربحها ما تلعبهاش. نظن سي بريسك تو تي بارفي. فيليسيتاسيون ا تو الموند، مبروك علينا، مبروك على الجزائر اللي محتاجه في ظرف كيما هذا. جمال سي دي شوز تري والله العظيم. الانسان ما عندوش بالك هذيك المعيار هذاك باش يشوفوا كاسكو سا ريبريزونت يعني ان تيتر كيما هذا. سي تري فور بور لي بالك لي جون ما يحسولهاش كيما يحسولها الكبار اللي جازوا بعده مراحل اللي عاشتها البلاد هذه. المرحله تاع العشريه السوداء. الناس قواوي قال لم الشمل الجزائري. لم الشمل باسكو كاين بزاف الناس اللي يحبوا يقسموا هذه البلاد. ان شاء الله يا ربي معنا والله العظيم. الحمد لله اليوم دموع الفرحه تاع سي توفيق قريشي وتاع جمال رشدي وتاع كل الجزائريين اللي فرحانين بطبيعه الحال بهذا التتويج للمنتخب الوطني.
توفيق قريشي تكلم على نقطه مهمه، يعني لا فورس مونتال تاع هذه المجموعه، وشفناها اليوم في النهائي. يعني بونجاح هو اللي كان وراء التتويج تاع المنتخب الوطني. بونجاح اللي مر فتره صعيبه، كانت ثقه بين بونجاح وبين الناخب الوطني جمال بالماضي. الناس الكل انتقدوا بونجاح كما انتقدوا واحد اخرين، لاعبين واحد اخرين. اليوم بونجاح لقى هذوك لي ريسورس اللي لازم باش يعود بقوه ويسجل الهدف في هدف الفوز اللي يعني يهدي المنتخب الوطني لكل الجزائر هذا التتويج الغالي. لي كريتيك اللي كانوا عند بونجاح سيتي بوكو بلوس، كان يقولوا ما يسجلش، بصح حنا في هذا البلاطو شاك ماتش فاروق بالقايد قال انه بونجاح هو يجيب لنا النهائي. كنا شاك ماتش نقولوا باللي بونجاح يدير ان رول فريمون اكسترا اوردينير سو التيران. شاك ماتش كان يدير العمل تاعو، بصح ما كانش يسجل. احنا كنا على بالنا نعرفوا باللي كاليتي اللي عنده. لا بروف اليوم هو اللي سجل وراه جاب لنا لا كوب دافريك. والبلوز امبورطون سي لا كونفيونس اللي كاينه بين المدرب واللاعب تاعو. عبالك جمال الماضي عطى واحد الروح للفريق الوطني، سواء باسكو علاه اليوم كي نشوف ان اللاعبين ليسبري دو جروب لعبوا 11 بصح لي 23 راهم فرحانين. صحيح. من اللي بدينا ما عندهمش مشاكل. داروا ان دوزيام ايكيب اللي روندات كيما لا بريمير ايكيب. دونك من سي ايكيب فريمون جمال الماضي عرف كيف يسير هذه الفرقه، كيف يعطي لها لونفي اللي كانت. على احنا قالوا له ندوك بدافريك ما كانوش مامنين بارابور لو باسي تاعنا، هذه هي بارابور لو باسي تاعنا، بارابور لي ماتش درناهم افون مع باش نفتح قوس. ما كانش مدرب يعني القى الاجماع تاع الصحافه وتاع الجمهور الجزائري كما جمال بالماضي. يعني منذ ربما فايدا لوزيتش ما كانش مدرب اللي تقبلته الصحافه وتقبلوا الجمهور تاع المنتخب الوطني كما جمال بالماضي. نعم ميم صح، هذه ميم تقبلوا الجمهور ولا الصحافه لو روندمون سول تيران ميم مع فايد كاين، مي خصاتو الروح هذيك اللي رانا نشوفوها اليوم. فريمون كاين واحد الروح، ان اسبري دو غانيور ديكيب دو جروب، فريمون اون سوليداريتي يعني فريمون مانيفيك. هذا الشيء اللي خلانا نهار بدينا هنا. المقابله الاولى اللي لعبناها ضد كينيا قلنا باللي الفريق الوطني عندنا فريق وطني وعندنا مدرب اللي يقدر يسير، وان شاء الله نوصل للنهائي. ورانا وصلنا للنهائي الحمد لله، ورانا جبنا كاس افريقيا الحمد لله اللي فريمون فرح كامل الشعب الجزائري. لا ماشي مامن، اني فرحان بهذا ليكيب، واني فرحان كيف يخدموا، واني فرحان كيفاه هي يعني سوا في لي زونترينمون سوا في لي ديكلاراسيون تاعهم سون موديست. اشاك فوا بالماضي يقولوا له راك فافوري يزعف، اشاك فوا يتنرفز في لي كونفيرونس دو بريس يقول نو شي با فافوري. هاي كاينه السينيغال راحت لا كوب دي موند، هاي كوب ديفوار اللي كانت ربحت ديجا كوب دافريك 2015. دونك قلت لك هو مدرب يحب يكون بار ديريير. ويا خويا فريمون شابو لجمال الماضي، وهنيئا لكل الشعب الجزائري. وكما قلنا لم الشمل اليوم فريمون نحسوا باللي اللاعبين ولا الشعب الجزائري وطنيين. نعم. حنا وني دي ناسيوناليست نموتوا على هذه البلاد. راح نسمع رايحين نسمعوا. تكلمنا بزاف على جمال بالماضي، راح نروحوا نسمعوه على المباشر خلال الندوه الصحفيه. Tournoi, meilleure défense avec le Sénégal. Donc je pense que finalement la victoire finale est méritée quand on regarde l'ensemble du tournoi. Donc évidemment j'ai un mot, même titre que Kaliou, un mot avant tout, avant de féliciter qui que ce soit ou remercier qui que ce soit, c'est d'abord les joueurs. Ma pensée va directement vers les joueurs. C'est eux qui ont fait ce travail extraordinaire. Tellement de temps que l'on prépare et que l'on prépare cette CAN. Tous les jours vivre comme ça avec la pression de vouloir aller au bout, c'est pas quelque chose de facile. Et les joueurs ont été fabuleux. Donc remercier les joueurs avant tout. Ok, question là-bas. Salam alaikum coach, félicitations, merci. J'ai juste une petite question, une simple question. Comment tu te sens toi, emotionally, how do you feel, please? Très heureux, même si c'est difficile peut-être à voir, mais très heureux, très heureux pour tout ce monde, toute notre nation, notre peuple.
qui attendait cette deuxième étoile depuis tellement de temps. Première Coupe d'Afrique gagnée à l'extérieur du pays. C'est tout simplement extraordinaire. Surtout quand on voit d'où on vient. Il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire. Donc peut-être que là je suis un peu fatigué, donc difficile à montrer ces émotions. On réalisera un peu plus tard, le temps que je me repose un petit peu. Question ici, devant, micro. Yeah. Yes. Même question un peu pour Aliou Cissé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On y était presque. Était-il envisageable que cette équipe de l'Algérie perde, puisque votre homologue n'a pas trop aimé ma question la dernière fois? Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, cette équipe, elle peut perdre comme toutes les autres équipes de l'Algérie? Merci. J'ai pas bien compris, Bamba. Est-ce que... Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on a pris ce but très tôt, mais on a eu des occasions, on a eu des situations. Baïna a eu, je crois, en deuxième période, la balle d'égalisation. Ça n'a pas pu se faire. Je crois qu'on a bien entamé le match, comme je l'ai dit. Dès lors, vous prenez un but, ils se sont repliés, ils ont bien défendu. Et nous, on a été parfois maladroits. Je pense qu'on a manqué parfois de lucidité, mais comme je le dis, dans une finale, tout est indécis et que ça se joue sur des détails. Et quand vous jouez contre des équipes comme l'Algérie, tout est détaillé aussi. Donc féliciter Gamel parce qu'il a bien bossé. Et nous ce soir on est, je dis pas déçus, mais je pense qu'on mérite mieux. Here. My question to Mr. Gamal, congratulations first. We didn't see the oldest player in Algeria like Halish, Brahimi and Slimani participate regularly in the African Cup of Nations 2019. Do you think that this competition may be a new era or for a new player or a new generation for Algeria like Blaili Ben Nasser? Oh, it's different cases for all those players. Sure, Rafik Halish is closer than the end of his career than the beginning. He might have played tonight his last African Cup. We'll see. For Yassin Brahimi, it's a different case because he was injured from the beginning of the competition, so not fit enough to play all these important games with this intensity. But still have time to play in this team and to be a leader. He's still young. But agree that some players like Ismail Ben Nasser, this is his first participation in African Cup. Maybe before the first game of the competition, it was only his third cap, and he finally get the best player of the tournament. So it's amazing for him. And there is still other players like Adam Mounas scoring 3 goals in this competition without playing too many games. So we have some players for the future. It's good. Yes. Here in the front, the lady.
Bonjour, Salma Agnès, journaliste pour Le Monde Afrique. Félicitations à tous les deux. Et finalement, je voudrais savoir, je voudrais demander au coach sénégalais, c'est quoi le problème avec l'Algérie? Aujourd'hui, c'était la 20e rencontre Sénégal-Algérie, 10e victoire de l'Algérie. Pourquoi est-ce que l'équipe du Sénégal bute-t-elle toujours devant l'Algérie? Et à vous, comment est-ce que vous faites pour toujours gagner finalement en fait? C'est quoi le problème? Oh, je pense que ça, c'est les réflexions journalistiques. Mais nous, les techniciens, on ne pense pas comme ça. Donc, l'Algérie a battu le Sénégal, comme vous dites, 20 fois. Je pense que cette génération est différente des autres générations. Maintenant, comme j'ai dit, le football est fait ainsi. Je crois qu'on a battu nous aussi d'autres équipes, mais on n'en fait pas tout un cas. Je crois qu'aujourd'hui l'Algérie gagne la coupe, mais nous méritons au moins d'avoir marqué, égalisé et amené cette équipe algérienne un peu plus loin. Maintenant, c'est vrai que la seule chose qu'on retient, c'est la défaite dans une finale. Mais c'est pas pour autant que nous remettons tout en cause. Ils méritent leur victoire. Ils sont champions d'Afrique. Les féliciter. Mais notre force, nous la connaissons. Et nous ne pensons pas comme ça. Here. علي نبيل الفجر. السؤال الأول لمستر جمال بالماضي. Wait, he doesn't have to. Vous êtes confortable avec l'arabe, coach? Non, pas l'Égyptien. Non. Can you bring a headset for the coach, please? Il va traduire rapidement. Okay. Go ahead, sir. Go ahead, ask your question. Can you ask it in English? السؤال الأول لمستر جمال بالماضي. ايه سر تراجع اداء منتخب الجزائر في مباراه اليوم بالنظر لمستواهم في المباريات السابقه؟ No, only one question. Thank you. La première des raisons, c'est parce qu'on a une bonne équipe en face de nous et qui nous a mis dans la difficulté. Deuxième chose, si on m'avait présenté ce match comme ça, ce déroulement avec l'issue finale, je signe avec les deux mains. Une finale, il faut la gagner la finale. Et quand on voit l'ensemble de la compétition et les performances qu'on a pu aligner match après match, il est largement possible, en prenant toutes ces raisons, largement possible d'avoir ce genre de match. On n'était pas parti pour aller. On avait notre plan aussi. On n'était pas parti pour aller les presser très haut. On savait qu'en étant solide, bien organisé, et laissant le moins d'espace possible, on aurait des situations. On n'en a pas eu tant que ça. La seule que l'on a eue, elle a été au fond. Donc rien à dire d'autre. There on the back. Merci. Aronadem Vox Populi. Coach, félicitations d'abord pour votre victoire et félicitations à l'UCC également parce que ça faisait longtemps que le Sénégal n'était pas revenu à ce niveau de la compétition africaine. Est-ce que quelque part vous n'avez pas un sentiment de frustration du moment que 2 fois de suite l'Algérie joue de la même manière et réussit à s'imposer par ce petit pied d'écart et un sentiment d'impuissance ne vous anime-t-il pas quelque part? Non, pas un sentiment d'impuissance. Je pense que quand vous avez vu le match, ils ont eu l'occasion qu'il fallait, ils l'ont mis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans l'ensemble du match, honnêtement, on ne démérite pas. Je crois qu'on a contrôlé plutôt le match. On s'est procuré des occasions. Et effectivement, on n'a pas pu marquer ce but-là qui pouvait à un moment donné les faire douter. Mais vous savez, quand vous marquez un but très tôt dans le match, les plans sont beaucoup plus clairs. Il fallait qu'on attaque et face à un bloc très dense, un bloc très agressif et on n'a pas pu trouver en tout cas la solution. Bon, ainsi va le football.
محمود باي من جريدة الشروق في مصر. Wait. Coach, vous avez des écouteurs? C'est trop compliqué. بنهني الكوتش طبعا جمال بالماضي على الانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والعروض القويه طوال البطوله. Non, 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 c'est plus pratique quand je peux vous le régler. En 2 mots, il me traduit. Ça va vite. Pas seulement. Keep speaking. بنهني الكوتش جمال بالماضي على العروض الرائعه في البطوله والانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والكره الجماعيه اللي هو قدمها. هل الكره الجماعيه اللي قدمها كابتن جمال بالماضي في البطوله دي ممكن تظلم لاعب زي رياض محرز ان هو يكون مرشح للجوائز الفرديه؟ Please restart your question, please. Allez-y, ça marche maintenant, coach. Ça marche. بنهني كابتن جمال بالماضي على اللقب والانجاز التاريخي لمنتخب الجزائر والكره الجماعيه اللي هو قدمها. هل الكره الجماعيه اللي قدمها كابتن جمال بالماضي ممكن تظلم لاعب زي رياض محرز ان هو ما يكونش مرشح بقوه للجوائز الفرديه على مستوى العالم زي الكره الذهبيه مثلا؟ ده سؤال لكابتن جمال بالماضي. سؤال One question, that's it. One question. Thank you. Coach, vous pouvez répondre s'il vous plaît. Please give back the microphone. Thank you. Donc pourquoi Riyad n'a pas le ballon d'or, c'est ça? Même la traduction n'est pas claire. C'est ça, c'est pourquoi il n'a pas le ballon d'or. Est-ce que le jeu pratiqué par l'équipe nationale ne peut pas handicaper Riyad pour le ballon d'or? Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est ce que j'ai compris. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte lui? Non. Microphone here. Non, mais ceux-là, ils viennent perturber, mon ami. Ils perturber les gens. Je sais comment ils sont. Je sais comment ils pensent. Ils viennent perturber. No, he told you there's no answer. He doesn't have the answer. Please, Nazim, ask your question. Bonsoir, félicitations aux deux coachs. Coach Cissé, juste après le tirage, vous nous aviez déclaré que cette CAN allait être la plus dure, la première d'histoire avec 24 nations, et celle qui remportait le trophée serait la meilleure équipe de l'histoire de la CAN pratiquement. Ce soir, vous êtes en finale, vous avez pu voir l'étendue de la difficulté. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Merci. Oui, 24 équipes, c'était une première. Et je peux vous garantir, arriver en finale, il a fallu cravacher très dur. Donc les deux équipes qui étaient en finale aujourd'hui, à mon avis, méritaient chacun de pouvoir gagner cette CAN-là. Et comme je l'ai dit, ça s'est joué sur des détails. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui remporte la première CAN à 24. Et quand vous savez à quel point c'est difficile de gagner des matchs en Afrique, encore une fois de suite, féliciter l'équipe algérienne, parce que ce fut un combat difficile pendant un mois où tous les matchs ont été disputés, tous les matchs ont été difficiles. Des grands d'Afrique y ont laissé des plumes. C'est le football africain qui gagne. On the back, derrière, en noir. Au coach Aliou Cissé, la question c'est de savoir, le Sénégal, vous avez réussi à l'amener en Coupe du Monde 16 ans après et en finale de la Coupe d'Afrique 17 ans après. Pour vous, qu'est-ce qui manque à cette génération pour aller au but, pour toucher le Graal qui est tant recherché par le peuple sénégalais? Merci. Ce qui nous manque, c'est de retourner, être régulier. Et n'oubliez pas que la dernière fois que le Sénégal a atteint ce niveau-là, comme vous le dites, c'est en 2017. Et vous savez, l'expérience de ces grands rendez-vous demande à y être le plus souvent pour pouvoir gagner cette CAN-là. Je crois que, comme je l'ai dit, on s'y approche. C'est vrai que sur ces 17 ans, on n'a pas souvent été régulier. Mais si vous regardez sur ces 5 dernières années, quand même, l'équipe est en progression. On est retourné à la Coupe du Monde après 16 ans d'absence.
2 ans après, on se retrouve en finale contre l'Algérie. Maintenant, comme je dis, une finale, c'est indécis. Une finale, c'est des détails. Ils auraient pu gagner. Aujourd'hui, ils ont gagné. On aurait pu le gagner aussi, mais c'est pas pour autant qu'il faut remettre tout en cause. Je crois que le travail doit continuer. Ces garçons-là, on doit les encourager. Et on aurait aimé le gagner, mais Dieu a fait que ce n'était pas pour ce soir. Bien. Bonsoir, félicitations aux 2 entraîneurs. Djamel Belmadi, félicitations encore. Vous avez été nommé au mois d'août, il y a 10 mois de cela, pratiquement 1 an. 6 mois plus tard, vous faites une déclaration, vous dites « je vais en Coupe d'Afrique pour gagner la Coupe d'Afrique ». Vous n'êtes pas le style de personne à faire des déclarations comme ça juste pour le plaisir. À l'époque, quels sont disons, les signes qui vous laissaient présager une victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Non, je évidemment pas dit que j'allais gagner la Coupe d'Afrique, qu'on allait là-bas pour aller la gagner. C'était déjà envoyer un signal fort aux joueurs et leur dire que moi je m'engage dans ce projet-là pour gagner un titre. J'ai dit en 2015, ça c'est encore plus lointain. Lors de notre match, à l'époque j'ai occupé la fonction d'entraîneur national du Qatar. Quand on a joué contre l'Algérie, on m'avait dit, après le match, à l'issue de ce match, on m'avait demandé si entraîner l'équipe d'Algérie est un objectif et quand est-ce que ça se fera. J'avais répondu que ça se fera quand je serai prêt. Je ne l'étais pas à l'époque et quand les dirigeants feront appel à moi en même temps. Et l'objectif à ce moment-là, ça sera d'aller gagner une Coupe d'Afrique. On sait qu'on ne peut pas gagner une Coupe du Monde. En tout cas, c'est quasi impossible. Participer à des Coupes du Monde, l'avait fait en 82, 86, 2010, 2014. Donc les titres, c'est ce qui m'intéresse. Et donc j'avais dit que si un jour je prenais, ce serait avec cet objectif-là. Ma prise de fonction, dès la première des conférences de presse, pour venir là-dessus, j'avais dit que on m'avait dit que la Coupe d'Afrique serait, si on se qualifiait, parce qu'on n'avait même pas on commençait les qualifications, est-ce que ce serait une compétition de transition? J'avais dit non. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais d'abord on va se qualifier dans un premier temps, et dans un deuxième temps on va y aller pour la gagner. On y est. Nous allons prendre 2 dernières questions et ensuite mettre fin à la conférence de presse. Allez, une dame au fond là-bas en jaune. Et ensuite on prendra une dernière question de ce côté-ci et on mettra fin à la conférence de presse. Please, just sir, sit down, please. Sit down, please. I'm the one giving the floor. Sir, sit down, please. Sit down. No, you don't have the floor. You don't have the floor. Sorry. Ask your question, madame, please. Oui, bonsoir, coach Aliou Cissé. Nos encouragements pour nous avoir permis de retrouver une place de finaliste en Coupe d'Afrique. Maintenant, je voulais savoir si ce résultat allait influer sur votre avenir à la tête de cette sélection. Par rapport au fait que vous aviez prolongé votre contrat avec la fédération, mais voilà, est-ce que ce résultat aujourd'hui, le fait d'avoir perdu cette finale, va influencer sur votre avenir à la tête de cette sélection, positivement ou négativement? Merci. Écoutez, aujourd'hui, ce soir de défaite, je crois qu'il ne s'agit pas de parler de mon avenir. On aura tout le temps de parler de mon avenir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout, comme vous le dites, ça fait 17 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau de la compétition, avec peut-être des générations meilleures que celle-là. On n'a connu que des désillusions. On a connu que des déceptions. Maintenant, c'est pas une fin en soi, effectivement, d'arriver en finale. Et une finale, ça se gagne. On l'a pas gagné aujourd'hui. J'ai toujours dit que moi, c'est pas moi qui est important. Vous savez, ce qui est important, c'est le boulot que je fais avec les garçons, le fait qu'ils ont confiance en moi, le fait que la Fédération sénégalaise de football a confiance en moi. Mais vraiment, ma personne est peu importante par rapport aux intérêts du pays. Donc, aujourd'hui, je crois que quand c'est soir de défaite, c'est pas une bonne question. C'est pas moi qu'il faut parler. C'est surtout l'équipe qu'il faut parler. Une question pour Coach Belmadi. Yes, sir.
Please, this conference is not your friend. Please, sir. Please, sir, you have to go out of the room. Yes, go. Thank you. Good night. Go ahead, sir. أحمد عصام من اليوم السابع في مصر. My questions for Coach Belmadi. You said the Egyptian fans are free to support Algeria or not. It's up to them. And today they supported you from the beginning to the end, and you won the competition here. What would you like to say to Egyptian fans here? Thank you. Je vais devoir aller chez l'opticien dès que je vais rentrer en France. Je vais devoir aller voir un médecin parce que j'ai pas vu, j'ai pas entendu trop ça. Merci coach Jamel Belmadi, merci coach Aliou Cissé. Bonne soirée à vous et bon retour chez vous. Merci. Coach. جمال راشدي قبل ما نتكلموا على الندوه الصحفيه على واش قال جمال بالماضي ربما المسؤول على الميديا ريسبونسابل الميديا في لا كونفيرونس دو بريس هذه عنده ربما مشكل مع الصحفيين الجزائريين. بالماضي المنتخب الوطني يتوج بكأس افريقيا، في الندوه الصحفيه نسمح الا للصحفيين السنغاليين وكذلك المصريين بطرح الاسئله، وحنا اليوم شامبيون دافريك جمال. مي هذا ممكن بون سيت ان بتيت ديفورماسيون باسكو نورمالمون يعطي الكلمه للجورناليست السنغالي للجورناليست الجيريان باسكو هما اللي كانوا يعني لي ادفيرسير تاع النهار، ولكن سيت اون كوب دافريك خويا، سيت ان ايفينمون مونديال دونك كاين يعني غران نومبر دو جورناليست جايين من كل قطر العالم. نظن باللي المهمه تاعو شويه صعبه شويه دونك انا ما نلوموش بزاف، ما نقولش دارها يعني كما يقولوا بالسيف دارهم نحل لي زالجيريان وما عطى الوقت اخرين، ما نظنيش هذا نظن باللي النظريه تاعنا كما تكلمنا على الاربيت وتكلمنا على هذا دونك الامور تبدلت شويه تغيرت في هذا المستوى تغيرت. نعم توفيق. جمال الماضي توجور لو ميم humilité sérénité، بالرغم انه السيد راهو بطل افريقيا مازالوا يتكلم يقول لك باللي هذا الانجاز يعني كان جابوه اللاعبين صحيح، كانت وكانوا بالنسبه ليه ماهوش انجاز كبير يعني. بون جابوه اللاعبين سيرت سي اللاعبين هما لي زاكتور سور لو تيران، mais avec ma modeste expérience je n'arrive pas à comprendre comment il a su كيفاش الحق الدرجه وين شكل مجموعه ان جروب في هذا الوقت الضيق، ان جروب سوليدير اللي لو سول اوبجيكتيف سي دو غاني سيت كوب سي دالي لوان en Coupe d'Afrique. انا j'aimerais bien qu'il nous réponde à cette question comment il a fait parce que c'est incroyable ce qu'il a fait. Moi j'ai vu les joueurs sur place, شفنا le comportement تاعهم، شفنا le comportement du bon de touche comment il réagit مع تصرفات اللاعبين وكأنهم هما اللي يلعبوا sur le terrain. Comment il a fait? C'est vrai qu'il y a eu un discours, c'est vrai qu'il y a eu un message اللي يقدر يلحقوا للاعبين. أنا j'aimerais bien connaître les mots qu'il a utilisés, mais c'est extraordinaire. Il a métamorphosé l'équipe في وقت ضيق جدا dans le sens positif. C'est extraordinaire parce que sur le plan technique beaucoup d'entraîneurs sont capables de faire du bon boulot, mais arriver à طرد مجموعة بهذه القوة الجماعية c'est extraordinaire. يعني c'est rare وين on voit نشوفوا مدرب يقدر في مدة قصيرة
يخلي يكون مجموعه بهذا المستوى وبهذه الطريقه. نعم. انا سي ان غران بوين دانتيروغاسيون ليا. راح نطرحوا له j'aimerais bien entendre comment il a fait, les mots qu'il a utilisés, c'est extraordinaire. نعم. et chapeau bas pour. راح نبقى سي توفيق قريشي نحتفل بهذا التتويج الكبير للمنتخب الوطني بعد هذه الصفحه الاشاريه.